নমস্কার, বিঘ্নহর্তা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম জানাই। যদি আপনারা 2 এপ্রিলের আগে এবং বাংলার 18 চৈত্রর আগে এই ভিডিওটি দেখছেন, তবে আপনারা সত্যিই খুব ভাগ্যবান। কারণ আপনাদের মনের সমস্ত ইচ্ছে স্বয়ং ভগবান শ্রী হনুমানজি পূরণ করতে চায়। আপনাদের সমস্ত ইচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ হবে। তাই আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনে এই ভিডিওটি খুঁজে পেয়েছেন। এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ, আপনারা হাতছাড়া করবেন না। এই ভিডিওটিকে এড়িয়ে যাবেন না, কারণ আপনাদের অপূর্ণ ইচ্ছে, অসম্ভব থেকে অসম্ভব ইচ্ছেও খুব তাড়াতাড়ি পূরণ হবে। শুধুমাত্র আপনাকে মোবাইল ফোনে এই মন্ত্রটি চালিয়ে শ্রবণ করতে হবে বজরংবলী বা হনুমানজির পঞ্চমুখী মন্ত্রটি। অতি শক্তিশালী হনুমানজির পঞ্চমুখী হনুমান মন্ত্র। এই মন্ত্রটি হনুমান জয়ন্তীর দিন বা হনুমান জয়ন্তীর আগে যদি আপনারা শ্রবণ করেন, আপনাদের মনের সমস্ত ইচ্ছে, অসম্ভব থেকে অসম্ভব ইচ্ছেও খুব তাড়াতাড়ি পূরণ হবে। ভগবান হনুমানজি চান আপনাদের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, দারিদ্রতা থেকে আপনাদের মুক্তি দিতে, আপনাদের জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ফিরিয়ে দিতে, আপনাদের সংসারে শান্তি এবং সুখ সবসময় যেন বজায় থাকে, আপনার সন্তানেরা যেন দিনে দিনে উন্নতি করে, সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু হোক আপনার সন্তানেরা, আপনার সংসার সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধিতে সবসময় পরিপূর্ণ থাকুক। তাই এই ভিডিওটি আজকে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের ফিডে খুঁজে পেয়েছেন। আপনাদের কোনো নিয়ম বা বিধি মানতে হবে না। শুধুমাত্র মোবাইল ফোনে এই মন্ত্রটি চালিয়ে ভগবান হনুমানজিকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা নিয়ে প্রণাম করে তাকে আপনাদের মনের সমস্ত ইচ্ছে মনে মনে জানাতে হবে এবং মনে বিশ্বাস নিয়ে ভক্তিপূর্বক এই মন্ত্রটি শুধুমাত্র শ্রবণ করতে হবে। এই মন্ত্রটি আজ পর্যন্ত বিফলে যায়নি। যেই ভক্ত মনে ভক্তি নিয়ে এই মন্ত্রটি শ্রবণ করেছে, তার সমস্ত ইচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব দ্রুত পূরণ হয়েছে। এখন আমি এই শক্তিশালী পঞ্চমুখী হনুমান মন্ত্র জপ করতে চলেছি। আপনারা অবশ্যই ভক্তি এবং শ্রদ্ধা নিয়ে শ্রবণ করবেন। আর যারা এখনো বিঘ্নহর্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলে নতুন আছেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে অবশ্যই লিখবেন জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। ওম দক্ষিণ মুখায় পঞ্চমুখ হনুমতে করাল বদনায় নারসিংহায় ওম হাম হিম হুম হোম হ সকল ভীত প্রেত দমনায় স্বাহা। ওম দক্ষিণ মুখায় পঞ্চমুখ হনুমতে করাল বদনায় নারসিংহায় ওম হাম হিম হুম হোম হ সকল ভীত প্রেত দমনায় স্বাহা। ওম দক্ষিণ মুখায় পঞ্চমুখ হনুমতে করাল বদনায় নারসিংহায় ওম হাম হিম
সকল ভীত প্রেত দমনায় স্বাহা। ওম দক্ষিণ মুখায় পঞ্চমুখ হনুমতে कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम हीम हूम होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते
कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते करल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हां ह्रीं हूं हों ह
सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं हूं ओम ह सकलभीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम
হাম হিম হুম হোম হ সকল ভীত প্রেত দমনায় স্বাহা। ওম দক্ষিণ মুখায় পঞ্চমুখ হনুমতে कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम ह्रीं हुम ओम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम ह्रीं हुम ओम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाम ह्रीं हुम ओम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा।